So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa kuang mga viewers, sa kuang mga subscribers diha. Daghan kayong salamat ninyo mga par ug ilabi na gyud sa kuang mga bashers diha. Daghan kayong salamat ninyo mga par. Kay kung wala mo, wala sad ko diri karon. So sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuwang video reaction. Palihog og subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, ato ni silang pangutan-on ang kaning mga dumadapig ni bangag, ang katong mga nasuko ni Duterte. So karon mga par, unsa na pud ka ning klase sa mga pagguba sa mga pamilyang Duterte mga par nga dito sa Davao naa pud kunoy nakuha ngadto nga bulto-bulto nga illegal nga droga nga gisud kuno og kanang sudlanan og parcel. Unsa na pud kaning klase sa paninira sa mga Duterte mga par. Unya mga par, ang maong illegal na droga dito pagyud mismo gikan sa Luzon. Nganong wala man na madakpi ngadto sa Luzon, nganong naabot pa man na og Davao. Maunay atong pangutana diha mga par, kung dili ni paninira, kung dili ni paguba sa pamilyang Duterte, kay ang gidut-an na pud sa mga tawo karon mga par, katong mga dumadapig ni bangag nga ang Davao daw naa kuno ngadto ang pinaka daghan nga illegal na droga. Unya katong illegal nga droga mga par nga giingon nila nga nadakpan ngadto sa Davao, sa Luzon nagikan. Nganong wala man na dakpa ngadto sa Luzon, kun sa Luzon man din agikan, nganong gipaabot pa man nga maabot og Davao kung dili paninira. Mao nay atong pangutana diha mga par. Unya kaning uban nga bias nga media, sige lang og balita sa mga Duterte kung unsa ilang makita nga paminaw nila involved kuno ang mga Duterte, ila diyo nang ipagawas. Pero kang bangag wala. Unsa naman sa ning klase sa paninira mga par? Kay gusto ba nila nga ang mga tao ilang hiluan ang hunahuna sa mga tao para masuko sa mga Duterte? Katong droga nga giingon nila nga nadakpan ngadto sa Davao, ang atong pangutana, nganong sa Davao man na nadakpan? Nganong wala man nadakpa ngadto sa Luzon kun sa mga Duterte na nga mga illegal na droga? Nganong gipaabot pa man sa Davao kung dili pagpanira sa pamilyang Duterte? Kay bao ta mga par nga ang administrasyon karon hadlok na gyud sila nga kun makabalik ang mga Duterte sa Malacañang, paphagi na sila hurot, mapriso gina sila hurot ya. Mao nay prangka-prangka nga pagkaistorya, klaro-klaro nga pagkaistorya ba. Unya kamong mga dumadapig ni bangag, pangutan-on ta mo, sa panahon ni Duterte, limpyo kayo ang palibot. Wala tay makit-an kaayo nga mga dagkong krimen, kay katong mga kriminal na nago. Ang katong mga dagko nga mga drug pusher na nibat.